Menjuah-juah membantah kerina serayan Tuhan, amin ijabah kita kerina naringan. Meriah ukur kami jumpa kita mulihi iba sermon khotbah minggu GBKP tanggal 8 Mei 2022 indah. Ope dengan setengahkan karena bahan renungan tak indah, mari dage si pindu lebih gegehi bas Tuhan di batanari ras kita ertoto. Tetap terpuji ras termulialah gelar rendu Bapa kami siringan ibas kini Rajaan Surga. Ketisik nari hati kami menggiken karena kebenaran katandu, maka ngerana kam dagi Tuhan, kami engkau sikap menggiken katandu. Tetap ajarindu kami Bapa, ibas kepentaran sirna ibas kam nari, gelak yang kai kami karena kebenaran katandu. Ras ngasupi kami guna dalam kensa, suwe bagi singena atedu saja. Ibas gelar Tuhan Yesus Kristus kami ngorto teman bandu. Amin. Bahan renungan ta ibas perbahanan Rasul Siwah ayat 36 40 telu. Mari ras-ras kita memperdiatikan kata di bata indah. Ijo pelit skala diberu singgotek gelarna Tabita. Ibas cakap Junani Dorcas artina belkih beru-beru. Melalakal perbahanana si muhuli jana isampatina kala si musil. Pak sasi sakit ia jenari mate. Kencam maitna ipri dikala iam perkena ibas ruangan si idatas loteng. Kuta Jope landausa ilidanari kenca ajar-ajar si Ijope megi berita maka Petrus pak sasi lit ilida isruhna dua kala dahi Petrus alu pemindon maka pedas min ia reh maka arsikap Petrus jenari berkat ia rasi erlegi kenca seh ia Ijope ibaba kala ia kuruangan si idatas loteng kerina kala singgombalu pulung kelewati ia dengan janahna tangis icidah kenaman Petrus uwis ras baju singgo ibahan Tabita asum yang geluh denga kenca bagi isuruh Petrus kerinan darat jenari erzimpuh ia dengan ertoto kenca bagi ialah kena kempak mait jananina o Tabita kekekenlah imedakkan Tabita matana janah kenca idahna Petrus minter ia kundul jenari ijemak Petrus tanah isampatina ia tedis kenca bagi idulu Petrus kerina kalak sita ras diberu singgombalu Indus kena manbana Tabita singgong geluh mulihi bar kejadian enda ku belang-belang Jope perbansi entrem kalak te mantuhan piga-piga wari dekahna Petrus ringan i Jope irumas kalak tukang kulit gelarna Simon si barema karena bahan renungan tak endah. Serayan Tuhan sini kelangi Tuhan ta Yesus Kristus. Selaku anak-anak Tuhan di bata, tentunya kita patut mengatakan bujur man Tuhan di bata, arkitekan arah kini tekenta, ibas Yesus Kristus sebagai Tuhan ras juru selamat kegeluhan ta, labo kepekan sia-sia. Kita idulu Tuhan di bata arah anak-anak Yesus Kristus. Gelah kini tekan singgo icikep kita banci kepekan turah ras erbuah meramis. Mekap arah perbahanan si muhuli bagi singena ati Tuhan di bata. Suwe bagi bahan renungan tak endape perbahanan Rasul Siwah ayat 36 40 telu sinurikan karena Tabita ibas cakap Junani Dorcas artina belkih beru-beru ia tading Ijope ia diberu singgo tu man Yesus ibas Tabita singgo tu man Yesus lit buah kini tekena kai kepekan perbahanan si muhuli ibas ia nampati kala si musil. Kepe ibas kegeluhan nape idoni enda lit paksa-paksana bagi sini alamina. Geluh ia kedungena sakit jana mati. Maka maitna ipredikala iamparkan ibas ruangan idatas loteng. Kuta Jope kepelandau sape lindanari kenca ajar-ajar si Ijope menggi berita maka Petrus paksa si lit ilida kepekan isruhna dua kala dahi Petrus alu pemindon maka pedas min iara maka berkat Petrus seia Ijope ibaba kala ia kuruangan si datas loteng kerina kala singgombalu pulung kelewati ia dengan jananah tangis icidah kenaman Petrus uwis ras baju singgo ibahan Tabita asum yang geluh denga maka kais lakukan Petrus isuruh Petrus krinan darat jenari erzimpuh ia dengan ertoto mantuhan di bata jana ialah kena dirina kempak mait jananina o Tabita kekekenlah imedakkan Tabita matana
kenca idahna Petrus minter ia kundul. Ijemak Petrus tanna isampatina ia tedis kenca bagi idilu Petrus kerina kalak sita ras diburu singgo balui. Artina siendan cidahkan mujizat keajaiban Tuhan di bata. Arah kekeken si Tabita. Ija Petrus sebagai alat na Tuhan di bata. Arah kekeken Tabita kepeken bar kejadian enda ku belang-belang Jope. Perbahan siemo entrem kalak sita man Tuhan. Jana piga wari dekahna Petrus ringan i Jope. Si Simon gelarna jana pendahinna tukang kulit. Maka arah kini tekan si Dorcas tridah kepeken pelayanan si ibahanna. Ibas pelayanan kekelengan. Ija kegeluhan si Tabita jadi saksi kepe mankala si entrem. Arkitekan sakit mati pe ia janah keke erbahansa retek nakala man Tuhan. Sien cidahkan si jadi sentral entah pe pusat mekap Tuhan di bata. Arah kegeluhan kala si tetap tutus guna nehken kekelengan. Maka si jadi ogenta. Sada Raja-Raja 10 ayat 10 se-24. Ibasada Raja-Raja pasal 10 enda judul perikop Elia isampati Tuhan sangat perlego. Igejapkan Elia penampat ibas di batanari. Ija tupung si suruh Tuhan ia cebuni tepi lau kerit. Ija lau jadi ini mena jana tep-tep pagi-pagi ras karaben rehen kak mabat roti ras daging man bana landekasa kerah melau belindai sebab lalit udan dabuh. Ibas sada Raja-Raja 10 ayat sada se-7. Maka ibas ayat 8-10-6 ijenda judul perikopna Elia nampati diberu balu-balu. Ijenda guna selanjutnya Elia isuruh Tuhan kukuta sarpat deherkan Sidon. Ija Tuhan sendiri pe nggo merentahkan sekala diberu balu-balu. Gelah nampati Elia. Maka berkat Elia ku sarpat idahna sekala diberu balu-balu sangat namuat ranting. Elia mindo mandi berue karena lau gelah iinemna rasitik roti pe. Tapi ngaloi diberue ibas gelar Tuhan di batas sing geluh lalik roti nina man Elia. Seakatan sengkerau tepung tare mangkuk rasitik minak tare botol. Jana ipo pulung na sitik ranting man babana mulih ku rumah. Gelabanci tasakan pangan si sitik man bana rasman anak-anak. Mekap pengkering-kering ia man ras anak-anak. Jana kenca se mati mo ia arkiteken laman. Tapi nina Elia olam biar. Elia mindo man diberu balu-balu banci sikap kendu pangandu. Tapi ope dengan si bahan lebih roti sikitik. Cenari baba man bangku. Kenca bagi banci itasak kendu man pangandu ras anakndu. Sebab begini na Tuhan di bata Israel. Tepung ibas mangku lah keri-keri. Minak bas botol pe lah kurang-kurang. Seh ku pesusur udan ku tanuh enda bagini na Tuhan. Maka laus diberu balu-balu ilaku kena bagi si katakan Elia. Maka terjadi memujizat keajaiban Tuhan bahwa cukup pangan kala guna paksa sedekah siti. Suara singgo ikatakan Tuhan arah Elia. Tepung si ibas mangkuk lah keri-keri, jana minak si ibas botol lah kurang-kurang. Maka terkhusus ibas ayat 10 se-24 landekasa kencasi sakit anak diberu balu-balu redekahna rekelekna kedungena mati. Ngerana diberu man Elia selaku suruh-suruhan di bata. Engkai maka bagi perbahanan man bana. Engkai maka anak-anak mati. Elia mismido man diberu entah anak ndu. Maka iangkip Elia anak-anak ku kamar ingan na idas loteng. Ipo pedem na ibas ingan mendem. Kenca bagi ertoto Elia man Tuhan. Bagikan Tuhan pertoton Elia. Mulai me anak dai erkesah janang geluh mulihi. Kenca bagi itu diberu maka Elia mekap suruh-suruhan di bata jana tuhu Tuhan ngerana arah Nabi Elia maka arah bahan invokasion ta nurikan karena Yesus si erkuasa. Ija entrem kel jelma ngikutkan Yesus. Entrem kalak si penakitan pe iba palam Tuhan Yesus ibas Matius 10 siwah ayat 2. Temanta entrem kalak si man Tuhan ibas minggu jubilate ersuraklah. Si mabai kita ersurak arkitekan kemenangan singgo isehkan Tuhan Yesus Kristus man banta arah kekekenna. Minggu si mabai kita guna meriah ukur arkitekan Tuhan Yesus singgo mulahi kita ibas erbagi-bagi kesusahan singgo si bentasi. Pembebasan sin lakukan Tuhan ta kepikan labu arkitekan kini ulinta tapi arkitekan keleng atena man banta. Maka marilah
Segala arah totalitas kegeluhan ta, baik arah perukuran ta, pengerana rikut ras perbahanan, Tuhan Yesus terpuji. Si sadari min bahwa kita enda emekap alat Tuhan di bata ngenca. Si ipake Tuhan di bata kita. Guna ndehken kekelengan man sekelewet ta. Labu arah gegeh ta. Tapi arah gegeh Tuhan di bata. Labu gelah kita terpuji. Gelah gelar tak termurmur idoni indah. Si tentunya pasti mengikuti. Adikai, adik kita lebih tetap ngasup reh man Tuhan, ersembah man Tuhan di bata. Si dalankan katana, suwe bagi surah-surah Tuhan di bata. Jana si ingat asam tanggeluh idoni enda. Ibas kita dalani wari-wari kegeluhan ta. Ibas krina situasi erbagi-bagi persoalan kegeluhan. Asam ta emekap erkiteken kini rembaken taras Tuhan di bata. Arah gitna kita ertotoman Tuhan. Rende muji gelar Tuhan kata ori pak sape. Jana ngoge kata di bata. Ngukurken kata di bata suari ras berengi. Gelah rengasupna kita geluh ibas praten Tuhan di bata. Jadi ngosehna kata di bata enda. Gelah rengasupna kita bersurak. Ibas kegeluhan ta idoni enda emekap erkiteken Yesus Kristus si lalap kata waripe jadi gegeh ta. Bagenda me karena kata di bata enda mari ras kita ertoto. Bujur melala ikatakan kami man bandu Bapa kami siringan ibas kidarajah surga karena kata di bata singgo idengkeun kami kamkap di bata si masu-masusa gela alu bagi katandu enda pe rebahan sa kami repangna guna neruskan kegeluhan kami jadi saksi sing geluh ibas krina bagi-bagi persoalan pe ngasup kami kepegan Tuhan arkitekan kamkap di bata jadi gegeh kami tetaplah ijaga indu ikawalindu kegeluhan kami basuari si sendah endah ibas gelar Tuhan Yesus Kristus kami gorto teman bandu. Amin. Tuhan Yesus si masuk-masuk kita kerinana.